अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 8 के दूसरे रुकू को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अवमन कान मैतन फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नासि कमन मथलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। इसको देखिए, ज़बर 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 तीनों ही हरकत हैं, सेम मिक़दार में हम इसको खींचेंगे। आवा मन, हमने कहीं आवाज़ अपनी मजहूल नहीं होने दी। वहीं मिन हा में देखिए, नून साकिन के बाद हरूफ हल्क़ी में से हा आ रहा है। जब नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा हो तो इख्फ़ा होगा, लेकिन हरूफ हल्क़ी हो तो इज़हार का कायदा होगा। किस चीज़ का इज़हार? नून साकिन का। तो मिन हा, इसको सिंपल ज़ाहिर करेंगे नून को और आगे बढ़ जाएंगे। तनवीन के बाद हरूफ यौमन में से या रहा है, इसीलिए हमने नूरई, नूरन ना पढ़ के इसको नूरई पढ़ा। नूरई, रा या दो ज़बर रई, और इसके जॉइंट पर इख्फ़ा भी किया और गुन्ना भी किया। आगे देखिए, कदालिक ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीना मा कानू यअमलून। नून वाव पेश नू, लाम वाव पेश लू। वाव साकिन से पहले जहाँ भी पेश होगा वाव हमारी हुरूफ़ मद्दा कहलाएगी। या साकिन से पहले जहाँ भी ज़ेर होगा या हमारी हुरूफ़ मद्दा कहलाएगी। और इनको पढ़ने की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर खींचकर हम इसको पढ़ते हैं। इसमें री की आवाज़ खींचेगी, इसमें नू और लू की आवाज़ हमारी खींचेगी। वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फ़ीहा वमा यमकुरूना इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशउरून। एक एक अल्फाज की अदायगी आपको बिल्कुल वाज़े करनी है। यहाँ आइन था तो यशउरून हलक़ से हमने कहा। नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से फ़ा रहा है, तो यहाँ हमने नून साकिन पर इख्फ़ा का कायदा जारी किया। वइज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रुसुलुल्लाह। यहाँ मीम आ रहा है, जहाँ भी छोटा सा मीम बना होता है साइड में राइट या लेफ़्ट में आपको वक्फ़ लाजिम लिखा हुआ ज़रूर दिख जाएगा, यानी यहाँ ठहरना मस्ट है, ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ ठहरे। वक्फ़ मुतलक़ की भी अलामत थी, इसकी बुनियाद पर भी हम वक्फ़ कर सकते थे, लेकिन तो जीम ज़ाइन सब में सकते थे वाली बात आती है, रुक सकते भी हैं, और अगर सांस आपका इतना खींच रहा है तो आप खींच भी सकते हैं। आयत टू आयत भी वक्फ़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मीम आ जाए तो मीम लाजिम के लास्ट में मीम आता है, इससे इसको जोड़कर लॉजिकल तरीक़े से आप याद कर सकते हैं। यहाँ मीम है और लाजिम के लास्ट में भी हमेशा मीम आता है, तो जहाँ मीम आए वहाँ रुकना लाजिम है, ज़रूरी है, मस्ट है। इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्योंकि पेश आ रहा है, इसीलिए हमने लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर यानी कि मोटा पढ़ा। हमने इसको पढ़ा रुसूलुल्लाह, रुसूलुल्लाह, अल्लाह, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा यानी पुर पढ़ते हैं। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह सयुसीबुल्लज़ीना अजरमू सगारुन इंदल्लाहि वअज़ाबुन शदीदुम बिमा कानू यमकुरून। यहाँ इख़लाब का क़ायदा है, क्योंकि मीम साकिन के बाद जब बा आए, और जो कि नन्हे वाले मीम के बाद ऑलवेज़ बा ही आता है, तो यहाँ पर हम इसके जॉइंट पर इख्फ़ा भी करते हैं और गुन्ना भी करते हैं। इस कायदे का नाम है इक़लाब का कायदा। हम ही इसको पढ़ेंगे शदीदुम, दुन का जो नून था उसको मीम से बदल देंगे, और शदीदुम बीमा, इस तरह करके हम इसको पढ़ेंगे। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। यहाँ जीम की आयत है, इस पर ठहरना जायज़ है, मीन्स आप ठहर सकते हैं। सांस अगर आपका लंबा खिंच रहा है तो आयत टू आयत यू कैन टेक ब्रेक, अदरवाइज़ यू कैन ब्रेक हेयर। वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समा।
اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ ہے، جب ہم یہاں وقف کریں گے تو حمزہ کی ادائیگی پر وقف کرنا ہے، یعنی بھلے ہی ہم حمزہ پر جزم دے کر سانس توڑ رہے ہیں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ لاسٹ پہ حمزہ ہے۔ سما، حلق میں ہماری آواز نہیں گئی ہے، ہماری آواز بالکل حلق میں نہیں ہے، صرف حمزہ کی ادائیگی واضح ہوئی ہے۔ فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين، دیکھیے جا پر کیونکہ جزم سکون تھا جیم پر تو ہم نے یہاں پر خلخلے کا قاعدہ جاری کیا، یجعل اللہ، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ہم نے اس کو پڑھا ہے موٹا، اس لفظ اللہ کے لام کو اللہ والا موٹا ہم نے پڑھا ہے۔ یجعل اللہ الرجس، یہاں پر بھی خلخلہ کیا اور یہاں پر بھی۔ آگے دیکھیے، علی الذین لا یؤمنون، یہاں پر وقف کی علامت ہے، حمزہ پر جزم سکون ہے تو حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں آلویز جھٹکا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا یؤمنون۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، کیونکہ دو زبر پر ہم جب بھی وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا ہے مستقیما۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما كانوا يعملون، عین کو صاف ظاہر کرنا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں ہم 2.5 الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچیں گے، کس کو؟ الذی کو، نلذی، 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس کو کھینچا، نام ہے اس کا مد منفصل۔ جب حمزہ دوسرے الفاظ میں ہو، یعنی حروف مدہ ایک الفاظ میں ہے اور اس سے نیکسٹ الفاظ میں ہماری حمزہ ہے۔ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم۔ آپ چاہتے تو یہاں بھی وقف کر سکتے تھے، لیکن سانس اگر آپ کا لمبا کھنچ رہا ہے تو آپ آیت پر ہی وقف کیجئے۔ اچھا، اس میں ہمیں بتانا تھا جو حروف مدہ کے بارے میں ہم نے یہاں بتایا وہی سیم حروف مدہ ہمارا یہاں ہے، کیونکہ یہاں بھی حروف مدہ والا حروف دوسرا ہے اور اس یہ والا الفاظ ہمارا دوسرا ہے۔ فیہا کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اسی لیے اس کو بھی ہم نے 2.5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہاں واو ساکن سے پہلے کیونکہ پیش ہے تو اس کو ہم 1 الف کی برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو وہ حروف مدہ بن جاتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا با واو پیش بو۔ یہاں اخلاف کا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با رہا ہے تو یہاں اس کے جوائنٹ پر با عظم پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، ہم پڑھیں گے با عظم۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اس کے ساتھ یہاں پر یہ رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔